कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी कि अगर दुनिया की 7 अरब आबादी में से नीचे वाले 2.5 अरब लोगों की दौलत को मिलाया जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो इन 2.5 अरब लोगों की दौलत दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की दौलत से कम बनेगी। और ये कि ये तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर आप अखबारात या रिसाले पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अमीर लोग मज़ीद अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग मज़ीद गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ अलामात या आते इकट्ठी की हैं जो अगर आप में हैं तो आप एक दिन यकीनन अमीर होंगे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के घराने में पैदा हुए हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन 10 निशानियों में से कम 5 निशानियां आप में हैं या नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, आप अपनी आमदनी या तनख्वाह में से हर हफ्ते या हर महीने कुछ न कुछ पैसे इस नीयत से बचाते हैं कि आप एक दिन इन्हें किसी बड़े कारोबार में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप पैसे सिर्फ इस मकसद के लिए जोड़ते हैं कि आपके पास ज़्यादा दौलत होगी तो आपका शुमार इन अमीर लोगों में होगा, तो गालबन आपका शुमार इन अमीर लोगों में नहीं होता। क्योंकि पैसे जोड़ने से आप कार ख़रीद सकते हैं या अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा ये जुड़े हुए पैसे सर्फ हो जाएंगे तो आप दोबारा इसी मिडिल क्लास की कैटेगरी में आके रह जाएंगे। इसीलिए समझ लें कि सिर्फ पैसे जोड़ने से कोई भी अमीर नहीं होता और ना ही किसी की नौकरी करने से इतने ज़्यादा दौलत आती है कि बंदा अमीर हो सके। इसलिए कहते हैं कि वो लोग जो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की जॉब करते हैं, इस जॉब से इनका अपना तो सिर्फ गुजारा हो रहा होता है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इनकी मेहनत की वजह से करोड़पति या अरबपति बन रही होती है। अगर आप दुनिया के 50 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट देखें तो आपको कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नौकरी करके ज़ोर पे बिलीनियर बना हो। नंबर 2, आपकी दोस्ती इन लोगों के साथ है या आप इन लोगों में घूमते फिरते हैं जो खुद भी कुछ बनना चाहते हैं या जिनके पास अपने मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा प्लान है। अमूमन हम ज़िंदगी में अपने आप को अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों से कंपेयर करते हैं। अगर आपके सारे दोस्त ही आवारा या गरीब हैं तो आपको ज़्यादा दौलत कमाने की मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आप अपनी कामयाबी के लिए आवारा दोस्तों को एक स्केल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप सोचते हैं कि चले अगर मेरे पास कुछ नहीं तो मेरे दोस्त भी वैसे ही हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त ज़्यादा कमाते हैं तो चांसेस है कि आप इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ इसी मामले में नहीं बल्कि आपके दोस्त के सर्कल का असर आपकी शख्सियत पर वाज़ह नज़र आएगा। हत्ता कि अगर आपके दोस्त नमाज़ें पढ़ते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी नमाज़ें पढ़ने लग जाएं। इसी तरह अगर आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर लोग सिगरेट पीते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सिगरेट की लत लग जाए। नंबर 3, आप रिस्क लेने से डरते नहीं और जब आप रिस्क लेते हैं यानी कोई नया कारोबार या धंधा शुरू करते हैं तो इससे पहले अच्छी तरह अपने नए काम के सारे पहलू पर गौर कर लेते हैं। इसके बरक्स गरीब या मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने और बड़े फैसले करने से डरते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ना वो अपने जमा किए हुए पैसे लगा देते हैं और ना ही वो आपके पास मज़ीद दौलत आने देते हैं। तमाम अमीर लोग अपने इस खौफ को अपने नॉलेज के ज़रिए काबू कर लेते हैं और रिस्क लेने से पहले सारी किताबों और नतीजों पर गौर ज़रूर करते हैं, लेकिन रिस्क लेने से घबराते नहीं। शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको दरख्त का सबसे मीठा और पका हुआ फल उतारना है तो आप इसके लिए शाख के आखिर तक जाना पड़ेगा, यानी रिस्क लेना पड़ेगा। नंबर 4, आप अपनी नाकामियों और बुरे हालात के लिए दूसरों को या फिर हालात को कसूरवार नहीं ठहराते, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियां खुद लेते हैं। अच्छे या बुरे हालात का सामना हर बंदे को करना पड़ता है। जैसे अगर आप वॉरेन बफेट की मिसाल लें तो ये आदमी 12 साल की उम्र में गलियों में टॉफ़ियाँ बेच के गुजारा करता था। अगरचे दूसरों को इल्ज़ाम दे के या ये कह के कि हालात ने आपके साथ नहीं दिया, आपको थोड़ी सी तसल्ली ज़रूर मिल जाती है, लेकिन इससे आपके हालात कभी ठीक नहीं होते। और इन इल्ज़ामात या बहानों की कई शक्लें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि आप कोई कारोबार करने के लिए पैसे जमा कर रहे हों और फिर किसी हादसे या घर में किसी के बीमार हो जाने की वजह से आपके काफ़ी सारे पैसे लग जाएं, तो आप ये कहकर आइंदा भी पैसे जोड़ना छोड़ दें कि मुझसे पैसे जुड़ते ही नहीं या हमेशा ज़ाया हो जाते हैं। जो लोग अपनी बुरी ज़िंदगी के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, अगर वो इन बाइस्ड होकर अपनी ज़िंदगी का तजिया करें तो 99% लोगों को ये नतीजा मिलेगा कि इनके बुरे हालात की सबसे बड़ी वजह वो खुद हैं। अगर किसी दूसरे का हिस्सा है भी तो बिल्कुल माइनर सा है। नंबर 5, आप शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश नहीं करते बल्कि मेहनत करने पर यकीन करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर बंदा 1 या 2 दिन का काम नहीं
بلکہ اس کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ راتوں رات امیر ہونے کے بجائے حقیقت پسند ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور کوئی کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ شارٹ کٹ وہ راستہ ہوتا ہے جس پر بندے کو سب سے لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے لیکن منزل پھر بھی نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں وہ شارٹ کٹس پر ہی اپنا سر پھوڑتے رہتے ہیں اور اس راستے پر کبھی بھی نہیں جا پاتے جو انہیں منزل پر لے جائے۔ نمبر 6، آپ ہار نہیں مانتے۔ زیادہ تر لوگ بڑے اچھے طریقے سے کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن جاتے جاتے ہمت کھو دیتے ہیں، یا اگر انہیں اپنی ناکامی کے تھوڑے سے چانسز ہی نظر آئیں تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایسے لوگ صرف بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب انہیں کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور وہ اپنا کام بند کر کے پہلے کی طرح مستی اور سستی کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن کامیاب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ان کے لیے اگر کوئی ایک طریقہ کام نہ آئے تو وہ کوئی دوسرا پلان بناتے ہیں، اگر دوسرا پلان بھی فیل ہو جائے تو وہ کوئی اور ٹیکنیک لڑاتے ہیں، اور تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک انہیں کامیابی نہیں مل جاتی۔ نمبر 7، آپ کی قوت ارادہ مضبوط ہے اور اگر آپ کو کوئی نیا آئیڈیا آئے تو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں رہ جاتے بلکہ سٹیپ لیتے ہیں اور اس آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خبروں اور جدید ٹریڈز کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں اور خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس طرف ہیں اور لوگ کیا کرنا پسند کریں گے اور کیا نہیں۔ آپ کوئی ایسا کاروبار شروع نہیں کریں گے جس کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو۔ نمبر 8، آپ کسی ایک کام پر اچھی طرح فوکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں الیکٹرانکس ڈسٹریکشن نہیں آنے دیتے۔ جیسے اگر آپ کوئی کام کرنے بیٹھیں تو آپ بار بار اپنے موبائل کو چیک نہیں کرتے بلکہ پوری توجہ سے اپنا کام کرتے ہیں، یا پھر اگر آپ صبح جلدی اٹھنے کی نیت کرتے ہیں تو بار بار اپنے الارم کو آگے نہیں کرتے بلکہ پوری اتھارٹی کے ساتھ ایک ہی دفعہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کام میں کامیاب بننے کے لیے آپ کے فوکس کرنے کی ایبلٹی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کوئی کام کرتے ہوئے اپنی توجہ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دینا۔ نمبر 9، آپ اپنی زندگی اس طرح نہیں گزارتے کہ چلیں اچھا ٹائم گزر رہا ہے، گزرتا رہے، جب گزارا ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے پاس باقاعدہ پلانز ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ آپ نے اچھی طرح طے کیا ہوا ہے کہ اگلے 1 سال میں آپ پلاٹ خریدیں گے اور 2 سال تک اپنا گھر بنا لیں گے، اور آپ یہ پلاٹ کیسے خریدیں گے یا فلاں بزنس کیسے سیٹ کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس ایک خاکہ ہے اور آپ نے باقاعدہ گول سیٹ کیے ہوئے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو باقاعدہ بیٹھ کے اس طرح کا ایک خاکہ بنائیے، ایک پیج پر لکھیے کہ آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں اور پھر یہ طے کیجئے کہ اتنا کمانے کے لیے آپ کو کس طرح کے اقدامات کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے ہر مہینے کے گول سیٹ کیجئے اور اپنی ٹارگٹ کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 10، آپ توہمات اور لک وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ ان باتوں کو فضول سمجھتے ہیں اور محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور اسلامی نظریہ بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اس بات پر باقاعدہ سرچ موجود ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے حالات کو بدل سکیں گے، جبکہ ان لوگوں کے پاس دولت کم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی اور اگر نہ ہوئی تو نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کو کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے آئیڈیا لیتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بناؤں گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔